सलाम दे हाजी मुबारक के हवाले नाल चंद गल्लां अर्ज करांगा। परवरदिगार शरह सदर नाल बयान की तौफीक अता फरमाए। हज एक इबादत है, इसकी तारीफ के अंदर कि हज की तारीफ की है वो ये भी है कि खास दिनों के अंदर खास लिबास की हालत में खास जगह दे खास इबादत करना ही हज करना। दिन भी खास ने, इन दिनों तो अलावा भी अज नहीं हो सकता। लिबास भी खास है, आम लिबास ना अज भी नहीं हो सकता। जगह भी खास है, उस जगह तो बगैर भी अज नहीं हो सकता। और मनासक हज कुछ ऐसे अमल ने जेड़े खास ने, ना उन्होंने दिनों तो बाद हो सकते हैं ना पहले हो सकते हैं। वो अदावां जड़ियाँ ने जी कम अज कम सिर्फ उन्होंने दिनों के अंदर, यानी कि खास दिन, खास लिबास, खास जगह, खास इबादत, चार चीज़ां ने जिहड़ियां खास ने। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तय्यबा के अंदर एक ही अज अदा फरमाया। 24 ज़िलक़ाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ तो हज के इरादे के वास्ते रुखसत होए और मिकात मदीना जिसनों कहा जाता है, उत्थे जाके इनाम बने हैं। आप दे नाल जिहड़ी जमात है वो 1,24,000 या 40,000 कमों पे सहाबा दी मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम मक्के शरीफ पहुँचन, पहले उमरा अदा फरमाया और 8 ज़िलहज मिना के अंदर पहुँचे। मिना के अंदर पहुँचना 8 ज़िलहज हज का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके अंदर रात गुजारनी है और सुबह की नमाज पढ़ के अरफात की तरफ रवाना हो जाना है। सारा दिन अरफात के विच गुजारना है और सूरज गरूब होने तक, सूरज गरूब हो जाए उस बाद मगरब की नमाज जी वो अरफात के अंदर नहीं पढ़नी। मुज़दलिफ़ा के अंदर जाके इशा और मगरब एक अज़ान के नाल, 2 तकबीरां के नाल आका अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक अज़ान के नाल, 2 तकबीरां के नाल हज़ूर ने नमाज अदा फरमाई है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान पाक के अंदर फरमान है, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया मैं नमाज फर्ज की मोमना दे उत्ते माकूत आ फरमाया वक्तां दे उत्ते। ये मुतलक हुक्म है, लेकिन जदों अदाए यार बन गई, अदाए यार बन गई, यार ने अदा अपना ली कि 2 नमाज़ां इकट्ठियां पढ़ियां। अज भी हर नमाजी हर हाजी के उत्ते जरूरी है कि उत्थे 2 नमाज़ां इकट्ठियां पढ़े। आज के हाजी जिन्होंने अल्लाह ताला ज़ात ने तौफीक दी गए ने, जिन्होंने नहीं दी अल्लाह अता फरमाए। मगरब और इशा 2 नमाज़ां इकट्ठियां और उतों ही कंकरियां उठाई जांदियां। सुबह के टाइम फिर मिनाद में आ जाना, कैंकरियां मारनियां शैतान, उस तो बाद कुर्बानी होवेगी, उस तो बाद टिंड होवेगी, उस तो बाद बंदा इराम खोल सकता है। तवाफ़ ज़ियारत है, तवाफ़ ज़ियारत तो बाद फिर इसी मकाम पर आ जाना है। 11 और 12 में कैंकरियां मारनियां। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जदों अरफात के अंदर तशरीफ फरमा सन,
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت نو اوتھے بھی بھولے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے نے پروردگارا میری امت کی بخشش فرما دے سبحان اللہ انتہا دی خوش قسمتی ہے اساں لوکاں دی انتہا دی لیکن افسوسناک بات ہے نا کوئی بھی چیز جڑی قیمت ادا کرن تو بغیر مل جائے محنت کرن تو بغیر مل جائے کسے مشکل کا سامنا کرن تو بغیر مل جائے وہ دی قدر و قیمت نہیں ہوتی ذرا وہ جڑی تعداد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 1,24,000 یا 40,000 کم بے صحابہ دے انہاں کو پوچھیا جائے نا حضور دا امتی ہونا کیڑی بڑی سعادت ہے یا اس اسلام کی حیثیت اور اوقات ہے وہ دسن گے اسلام ایک ایسی انمول چیز ہے جنہوں حاصل کرن دے واسطے کدی پترا نہ ہاتھاں نال ذبح کرنا بیٹھے کر دے گیا اسلام نہ چھوڑیا ملتا کہ نہیں انہاں ہی صحابہ کو پوچھئے کہ اسلام دی حقیقت کی ہے اور اس نو کس انداز نال کس حد تک جا کے حاصل کرنا پوے تے کر لئیے دس سمجھے اگر وطن چھوڑنا بیٹھے چھوڑ دیو پر اسلام حاصل کر لویا جے امام الانبیاء غلاموں اگر اس وضاحت کے اندر جاوانا کہ صحابہ نے کس کس طریقے نال قربانیاں دے کے اسلام حاصل کیتا اور پھر اتنا مشکل اسلام کو حاصل کرنا ہے وہ کلمہ پڑھنا ایڈا سوکھا نہیں جو زبان دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوندہ سیدھے سرطان تو جدا ہو جاتا ایسے معاملات سن اور صرف خالی سرطان تو جدا ہو جانا یہ بھی گل چھوٹی نہیں انجدہ بھی اسلام دے وقت آیا ہے جنہاں لوگاں نے کلمہ پڑھیا ہے ایک بالو دے رسا پایا گیا ہے پھر دوجہ بالو دے بھی رسا پا کے پھر ایک لات دے رسا پا کے پھر دوجی دے بھی پا کے 4 حصیاں کے اندر انسان تقسیم کر کے تے 4 گھوڑیاں یا اٹھا نال بنیا تے پھر انہاں نے آنکھیا گیا زور دے نال تے بذرا تصور کرو انسان دینا 4 اوزار ہوتے رسی پا کے تے کسے جانور دے گل پا گئی یا کسے بھی چیز نہ بن گیا سی جی زور آور ہوئے وہ دے نال کھینچیا جائے تے پھر انسان دے جسم دا حل بھی ہوتا اور پھر پوچھ رہے نے اگر اس مقام تے تیرے نبی ہوندے تے تو کی کرتا آندا ہے میری ہزاراں جاناں قربان ہو جانیاں پر میں محبوب دا وار نکلا ہونا بھی پسند نہ کرتا اس طریقے نال اسلام حاصل کرنے والے اتنے تو خوش نصیب ہون دے یار جنہاں بدو حال چہرہ بھی دیکھ رہے ہون دے مناسک حج بھی ادا کر رہے ہون دے اللہ رب العزت دا فرض بھی ادا ہو رہا ہے مصطفیٰ دا دیدار بھی ہو رہا ہے ایڈا کمال دا اج کائنات کے اندر ہوئے کوئی نہیں نہ ہو سکتا بھی نہیں جدہ کمال دا اج اس جماعت نے کیتا اور صحابہ دا منصب ایسا منصب ہے ولی بندہ ہے عبادت دے نال ولی بندہ ہے عبادت دے نال صحابی بندہ ہے ایمان دی حالت نال روح بدو خواہ سبحان اللہ ایمان دی حالت نال حضور دا چہرہ ویکھ لے تے صحابی بن جاندا ہے پھر ولی اور صحابی دے اندر فرق کی ہے کوئی بھی انسان ہے جس نے کلمہ پڑھیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پاک چہرہ ایمان دی حالت نال ویکھیا ہے اور اس سے ایمان جو دی ڈیتھ ہو گئی ہے فوت ہو گیا دنیا تو رخصت ہو گیا نماز بھی نہیں پڑھ سکیا آج بھی نہیں کیتا روزے بھی نہیں رکھے کوئی اور نیک عمل نہیں کر سکیا صرف زندگی نے وفا کی ہے ایمان لے آندہ ہے چہرہ بدوہا ویکھیا ہے فرصت نہیں ملی دنیا تو ٹر گیا ہے ساری دنیا دے ولی رل کے مقابلہ کرن دے اس سیاسی دے پیراں دی توڑ دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جدے کو عمل بھی نہیں ہو سکیا صرف روح یار ویکھیا ہے
روح یار ویکھنا ہی دے حقیقت دنیا ہے نا. روح یار جنہ ویکھ لیا ویکھیا شرط ایمان ہے. ویکھنا تے ابو جہل بھی ویندا رہیا, ابو لہب بھی ویندا رہیا, بڑے بڑے بے ایمان ویندے رہے, پر انہاں ایمان دی حالت نال نہیں ویکھیا. بے ایمان سن, پر جنہ ایمان دی حالت نال ویکھ رہا رب کی ذات نے انہاں دے واسطے قرآن کے اندر سمتا بیان فرمائی ہے. پھر ایسے لوگ جڑے نے انہاں دا حیا کرنا حضور دی ہر امت تے فرض ہے. ہر حضور دے امتی دے اوتے فرض ہے کہ جنہاں نے محبوب دا رخ انور ویکھیا ایمان دی حالت نال دنیا تو چلے گئے, انہاں نو ساری زندگی جد تک جسم دے اندر جان سلامی پیش کردا ہے. تو امام الانبیاء علیہ السلام مقام عرفات امام الانبیاء دعا فرما رہے ہیں. میرے آقا کی صلاۃ و سلام دعا پہ کرتے ہیں اپنی امت دے واسطے کائنات دے پیدا کرنے والے آ میری امت دی بخشش فرما دے. اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب میں معاف کر دیواں گا تہاڈی امت نو, او لوگ جنہاں تے ظلم ہویا انہاں نو معاف کر دیواں گا, جڑے ظلم کرن تے انہاں نو معاف نہیں کیتا جاوے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں پروردگارا میرے تیرے بندے میرے امتی جنہاں دے ظلم ہو گیا وہ ظلم دا بدلہ یا اللہ انہاں دے درجے بلند فرما دیں, یا اللہ انہوں اعلیٰ مقام عطا کر دیں. مالک کریم او جڑا اعلیٰ مقام عطا کرے گا او دے بدلے دے اندر جنہیں ظلم کیتا ہے ہوئے دائیوں دی بخشش فرما, سبحان اللہ, انہاں دی بخشش فرما دے. دوسرے دن میرے آقا کی صلاۃ و سلام تشریف فرمانے چہرے دے اوتے مسکراہٹے حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا رہے نے. عرض کی سونیا